मोर यूट्यूब चैनल को आपण मन को स्वागत। आसନ୍ତୁ मोर छात ऊपर मु केमती कोन गछ लगेछि केमती ट्रीटमेंट करूछि केमती ताकू कटिंग करा होछि कोन सार दिया होछि से विषय आज देखिबा। आसନ୍ତୁ मंदार मोर 10 12 भेराइटी अछि। एटा होछि गोटा हळदिया पढ़ा भी हेछि। एटी देखंतु काली एटा फुटिबो आगु गछ कटा हेनी। एटा हे देखंतु ये गोटा दयना तुळसी एटी नाली भी गोटा मंदार अछि दयना तुळसी अछि। एटा गोटे मंदार पिंक छोटिया छोटिया मंदार फुटे कि बहुत सारा फुटे बड़ा बहुत वर्ष तक यदि 2-4टा गछ पूजा पूजी करने कौन असुविधा हो मेडिसिन टिके देला गछ पूरा ये कौड़ी बड़ा फुल गोलाप मंदार गोलाप जो साइज से छोटिया छोटिया प्रबल सेमती फुटब गोलाप मंदार। एटा गोटे मंदार बड़ मंदार जो हाइब्रिड मंदार कहते हैं गोटे हाइब्रिड मंदार कटिंग है वर्षा हेल्ला आउ टे कटिंग करदे सी गछ लगे ये गोटे बेल गछ भी अच्छी छोटा यहाँ बहुत दिन गछ बड़ थिला कि छात उपर के घर कम है आणला मर जाता पुणी कौड़ी बाकी यहाँ गोटे कटिकी पोई गोटे गछ आनी 10 पल्लू ये मंजी पड़ी प्रबल होता माछ फाचरे पकड़े शाग कर खाइबे जमी भी चाहिए आपने शाग पड़ा शाग सरी आसलानी आउ अल्प अल्प अच्छी खरा भी पाँचताला उपरक अधिक होते बाग टे हो तुलसी गछ गोटे उठी तराट गछ ये गोटे अच्छी तराट यहाँ 2 भेराइटी यहाँ हूँ थोपा भाया बड़ बड़ हम यहाँ सिंगल परस्त वाला गोटे वाला और चारा किसी लगे गोलाप माउसी आणिक देते सी भी हो गला फुल उठुची चापती लगे पड़ो ये रजनीगंधा अच्छी यहाँ गोटे सुगंधराज गछ यहाँ मल्ली बहुत सारा से सपुरी गोटे पिला से आनी काटिकी ये खाईला लगे दब लगेदेवा ये होगला फल आसला तार बाहर यहाँ देखो गोटे कलिकती धनिया यहाँ मंजी बाहरी तले तार ये वर्ष जाक जब मटी ओदा रे गछ वर्ष वर्ष सेमती पड़ी थी पत्रार बहुत बास्ना यहाँ देखो यहाँ यार पत्र लक्ष्मी ये जो दुर्लभा गछ कहती छोटिया डाल गोटे आनी एड़े बड़ है 2टा गछ करी होगला ये गोटे करबीर चारा करी करबीर 7-8 प्रकार रखी देखिए आपको गोटे सजना गछ लगे जगह नहीं बड़ हम बोली ये रखी गोटे बड़ ड्रम काटिकी लगे भेंडी भी लगे भेंडी सरी आसला ये अच्छी गोटे गोटे हो 8-10टा गछ लगे टमाटो थोड़ा फुल है कहीं मूल माटी दरकार माटी टी जो पाल से खाऊन तो माने गंजाम पटे जो पाल गंजाम पटे धଳାର ଭଳିଆ ମୁଁ ଛୋटे छोटे तुम छड़ी बढ़िया टेस्ट एटा भाजी की तरकारी जहाँ भी कले हम सन्तुला फतुला गोटा गुरु 3टा ट्रे वर्ष करछि एठी मु गोटे अपरे जेता ऑनलाइन मगेथि 5-7 प्रकार एठी टमाटो हिजबा नहीं टमाटो किछि एठी अपरे जेता गोटे ऑनलाइन रे मगेथि तार नाली हळदिया सब तो देखौछि गछ उठिलाणी कोन होउछि हला पर देखिबा एठी बाईगणी हिछि टिके खरा माडो पय एते भलो होउनी बहुत ऊपर लगी ना 4 वाला 5 वाला ऊपर खरा बहुत अच्छे यहाँ गेंडू गछ ये गोटे अच्छी तो काटिक लगे से आगे शीत दिन आसे कलम शाग 5-7 थर खिया सरला अल्प अल्प अच्छे देखते गोटे लेमन ग्रास फूल बहुत बड़ बड़ बास्ना हुए मशा भी आसती कहते गोटे गछ लगे ये भात भात भी पकड़े हम बास्ना हम और भात आखु गछ खाई सारा पुणी लगे पुणी से होगला यहाँ हूँ कला हलदी आ किलो 3000-4000 टका मझे गोटे गार पड़ी खाली हलदीर प्लेन यहीटार गोटे मझे मत गोटे दब तो यहाँ कला हलदी यहाँ घर को आगर पूर्व पटे जब
ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଛୁଇଁ 3ଟା 4ଟା। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଗଛ ଜଉପ ଲାଗିକି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକା ହେଇଛି କହୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟଗର ଗଛ, ଏଠି ଗୋଟେ ବି ମନ୍ଦାର ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦାର। ଏଇଟା କଟିକି ହେଇକି ମାଟି ଚେଞ୍ଜ କରାହେବ ତାକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ପିଙ୍କ କଲର୍, ଏଇଟା ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଆମର ମାଉସୀ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କଖାରୁ ଲଗେଇଥିଲେ ତ ହେଲାନି ଏତେ ଭଲ, ଖରାପ ଆସିଲା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଇଛି, ତାକୁ କାଟିକି ପତ୍ର କାଟିକି ଶୁଖେଇକି। ଏ କୁଣ୍ଡ ସବୁ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆଣୁଛ ନା କିଛିଟା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ, କିଛିଟା କିଣା ହେଉଛି? ଏଇଟା କିଣା ହେଉଛି, ବାକି ଧଳା କୁଣ୍ଡ ଯେତେକ ସବୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଏ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା 150, ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା 700 ଲେଖାଏଁ। ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ବନା, ଏଇଟା ଖରାରେ ଖରାପ ହେବନି, କଣା ଫଣା ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଅଛି। ଏ କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି? ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା 700 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା 150 ଲେଖାଏଁ। 3 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି, ଏ ଖରାପ ହେବନି କିଛି କୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛାତରେ ଗଛ ଲଗାଇବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଣ୍ଟି କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଢଳେଇ ହେବ ଗଜ ଦେଇକି ଇଟା ହଉ ନହେଲେ ଢଳେଇ ହଉ ପେଣ୍ଟି କରିଦେବେ, ହେଲେ ଛାତ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବନି। ତା ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଦେବେ, ଯାହା ପାଣିଟା ଛାତକୁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ମନ୍ଦାର, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ଏବେ। ଫୁଲ ତ ନାହିଁ, କଲରା ପତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟି ଭଳିଆ ପୁରା ଏମିତି ରହିବ ଘଣ୍ଟି ମନ୍ଦାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୋ ଗଛଟା। ଏଠି ଗୋଟେ କରବୀର ଯୋଉ 6-7 ପ୍ରକାର କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ଘିଅ କଲର୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଘିଅ କଲର୍। ଏଇଟା ପୁରା ଥୋପା ଭଳିଆ ଫୁଟିବ, ଗଛ ଫୁଲ୍ ପୁରା, ଗଛ ପୁରା ନୂଆ ହେଇଛି, ଏତେ ଫୁଲ ହୁଏ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଟି ଦେଇଛି ଏବେ ଗଛ, ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏ କଅଁଳିବ ନା କି? ଏଇଠି ଅପରାଜିତା ବି ଆଜି ନେଇଥିଲି ବହୁତ ଫୁଲ, ଆହୁରି ବି ଏଠି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଧଳା ଅପରାଜିତା। ଏଇଠି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 3 ବର୍ଷର ଗଛ ମୋର, ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଫଳିଛି। 60-70ଟା ଲେମ୍ବୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁ ବହୁତ ସାରା ଲେମ୍ବୁ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫଳ ଦେଇଛି ନା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫଳ ଆସିଛି ଏଇ ବର୍ଷ। ଆଉ ମାଟିରେ କ'ଣ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା କି ଫୁଟା ଫୁଟା ପକେଇଲେ ଭଲ ଫଳ ଆସେ? ଗଲା ବର୍ଷ ମାଛ ଫୁଟା ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଦେଇନି ତାକୁ। ଏଇଠି କରବୀର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଧଳା। ଏଠି ଗୋଟେ ଘିଅ କଲର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍। ପିଙ୍କ କଲର୍ ଏପଟେ ଫୁଟିଥିବ, ଏଇପଟେ ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରାନୀ କଲର୍ଟା, ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଙ୍କ କଲର୍। ଏ ଗଛ ନିରୋଗୀ ଗଛ, ରୋଗ ଫୋଗ ଜଉପ ଭଲ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ତଳେ ଯଦି ଲଗେଇବେ ଆହୁରି ବି ବଡ଼ ହେବ, ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଗଛ ହେବ, ଫୁଲ ପ୍ରବଳ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଛାତ ଉପରେ ଏମିତି ଫସଲ କରିପାରିବେ। ଶୀତ ଦିନିଆ ଫସଲ ବହୁତ ହୁଏ, କୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଏମିତି ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ମୁଁ ଲଗାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ କରିପାରିନି। ଯେତିକି ବି ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ବି କରିପାରିବେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଇଏ କରିକି ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ